सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राज्य के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कथित हत्या की साजिश के आरोपों से लेकर मालदा में भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी तक दोनों ही मुद्दों पर उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ साजिश का दावा। शुभेंदु अधिकारी को लेकर हाल ही में सामने आए विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए अर्जुन सिंह ने बड़ा दावा किया। लंबे समय से टारगेट पर अर्जुन सिंह ने कहा, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग काफ़ी समय से शुभेंदु अधिकारी को निशाना बना रहे हैं। मैंने यह बात पहले भी कही थी और इसी वजह से मेरे खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। शीर्ष नेतृत्व पर सीधा आरोप। उन्होंने बिना कोई सबूत पेश किए सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा, बुआ भतीजा ही यह सब करवा रहे हैं। देखो मिनिमाम वेजेस ওখানে আমরা লাগু করব আর অনেকগুলো যে সমস্যা আছে সেটা আমাদের সর্ট আউট করার জন্যই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমরা ওখানে গিয়ে বন্ধ চা বাগান নিয়ে কতটা বন্ধ চা বাগান আমরা খুলব। আমরা খুব সিরিয়াস আছি। আমরা অনেকগুলো পরপর মিটিং করছি। যারা প্রমোটাররা ছিল, কিছু অসাধু প্রমোটাররা আছে, তাদের উপরে প্রেসার দেওয়া। আপনি জানেন একজন মিস্টার গার্গ ছিলেন, উনি অ্যারেস্টও আছেন এখন পর্যন্ত। আমরা আমাদের কনসার্ন আমরা এই ইন্ডাস্ট্রি যতগুলো আছে এটাকে আমরা চালাতেই হবে। এটা না চালালে কিন্তু বাংলাকে আমরা যে জায়গা আমরা দেখতে চাইছি সেই জায়গা বাংলা। একজন জঙ্গি এবং তার সন্দেহভাজন বান্ধবী ধরা পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তার টার্গেট ছিল এবং আরেক মন্ত্রী এবং তার ছেলেকেও। দেখুন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর উপরে মমতা ব্যানার্জি অনেক আগে থেকে ওনার দলের লোকেরা এইসব টার্গেট করে। ওনার এক সহায়ক মার্ডারও হয়েছে। আপনার মনে আছে এই কথা বলার জন্যে যে ওনাকে মারার চক্রান্ত হচ্ছে, আমার উপরে এফআইআর হয়েছে। কিন্তু আমি বলেছিলাম কি আমি যা বলেছি সঠিক বলেছি, মানে ইন্ট্রোগেশনের সময়ও আমি বলেছিলাম সঠিক বলেছি। আমি আজকেও বলছি এই ফ্রাস্ট্রেশনে এই পিসি ভাইপো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এইসব করাচ্ছে। দেখুন, উনি কি বলছেন ওটা নেই, আমরা আমাদের দেশে আমাদের রাজ্যে আমরা করব। পরিবর্তনের বাংলায় কি শ্রমিকদের এবার পরিবর্তন হবে, মজুরি বাড়বে? পরিবর্তন না, ওদের অধিকারটা পাই। পরিবর্তন না, অধিকার। যে মিনিমাম ওয়েজেস মানে আমাদের ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট এ আছে, মানে এজেন্ডা আছে কি আমরা মিনিমাম ওয়েজেস করাবো। এতে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। ওর জন্যই তো মজুরি বাড়বে। শেষ প্রশ্ন হচ্ছে, ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।